तो बुके हाथे केबे काली ना बाजे से सौत काना 20 काना किहे नु किहे भी नहीं आ जति भी केबे जदी जाका लगी चाहू छो तो आपको लिस्ट दोन आपको ला दो हमें एसपी थाना से जेहु हमें कंप्लीट करबो तो से माने ही की कथा की क्लियर कर पाबे जे से वीडियो असली है कि फेक है तो आपण जे बताबो जे तेरे आपण बोला कोन आपण प्रेसिडेंट आनता आपण प्रेसिडेंट तो आपण जे कथा की बही कर बने ई नियमता बना जाऊ हां एमाने राइट है तो आपण समस्त को कहि साले आपण राइट ही नहीं दो प्रेसिडेंट को आपण की राय देवा लागी आपण को की राय देवा लागी आपण को देखिए एसपी बोर्ड का गुंजन में औसर माने राय देवा आउर तो ये सामना थी पहुंचे आपण बड़ी देवदास माने गुरु ब्राह्मण कास्ट को बोले कि भागवत पुराण में लिखा আছে যে ভগবান কি কাষ্টে নাম নাই হলো বলি কইছেন যে ভাগবত পুরাণ में लिखा আছে অঞ্জনা নানি এসে বলে সে তাকো সমাপ্তি করবে আমি দিবা না আপনার কাছে বললে বলে সে দিবা না কি পছরাবো সমানে কাজ কাজটা আর আগো কাজটা মানে পছরাবো যে বিহারে যে সামানটা লোগছ আগো সমান লোগছ আর সেমানে হরিজন কাজটা তাহাকো পছরাবো আর আগো কাজ পছরাবো যে কাজ পাবো যে সোসাইটি রে আপনি ভাষণটা দিয়ে দিলে আপন রেডিও উঠাও আপনার নাম কি মানমানি কেসে হবে এটা আপনাকে সামনে কি পৌঁছে আমি সমস্তকে প্রণাম করছি আপন মানে বলি দুটো কথা কম যদি কিছু যদি গোটে আয়োজন করা যাচ্ছে তো সে আয়োজনে যেত আপনাকে গোটে গাঁও যদি সমস্ত যদি যেত গাই বসন গোটে বৈঠকি না রেখি আমি সেটা ডাকবো তো মাত্র রায় কাটা এটা তো তবে পাবলিক সাপোর্ট দেখবে কি সেখানে কাহাকে দেখবা লাগি চাহছ নো প্রবলেম আমার সাথে কি করে আমরা নো প্রবলেম কিছু টেনশন আমি ভগবান না ধরে যাচ্ছি আইতো নানি ভগবান না ধরে যাচ্ছি আমার সাথে কীর্তন করু কি নাই করু আমার কাছে কিছু মতলব নাই না আমকো ইডা আছে যে তোলা যদি বলে কি সে একটা বহু মানে ভুল কাম করা যেটা একটা মাফি নাই না মাফি হচ্ছে ইমান কঠি ইউটিউব সারা কি পৌঁছে আজি তো যেতে যেতে মানে ভুল কাম হচ্ছে সব মাফি দেওয়া হচ্ছে কি মানে না মরিষ্ঠ না গুরু यही माफी देवा लोग ने আমার সাই কীর্তন নাই কর ভুল আমি भी রাজি করছি হ্যাঁ নো প্রবলেম আমার সাই কি কীর্তন নাই কর কোন যদি আমার সাই যদি আমি যদি কে কোডি কি ডাকলে কি আমি কিসরে করব কি একলা কীর্তন ডাকবো আমি একলা ডাকবো আমি কানে কীর্তন করি যাই না কর বাকি আমি কার সাই কীর্তন করে না ওয়ান করে টু নম্বর যে মজনা ने যে বলে কি সে কেন কাস্ট है और उसका समाज के इंसान का समझ से समाज के समाज होता है যে গোটে কলাকার কে বলতে তার সমাজ থেকে সে কীর্তন করো তো এরা ভগবান তো বলি করে না তুমি সমাজ আছে যদি পুরী মন্দির যদি তুমি যদি শ্রী ক্ষেত্র ভাবে যদি না করছ যদি সেমানে যদি মনুষ্যর মানে জাতীয় জাতি কি দুই প্রজা জাতির বিমো জায়গা কে লাইবো তো এমানে থেকে দেব কলাকার কি সেমানে করবে কি তুই তো আমার সাথে করে একটা জাতিকে দেখবি জাতি করব এটা কোন সিস্টেম আমরা কইতে পারি যে মানে আমরা আমার সাথে কি করতে করু কিনা কো সেটা বলে আমি মানবলে কি করে করবা আমি পবিত্র সপরিত করে কীর্তন করছো চাহে আমার সাথে কীর্তন করু চাহে আমার সাথে কীর্তন কে নাই আমি ভগবান না করি আছো আর ভগবান কা না আর গুরু কা না বলতে চিনিছো মনুষ্য জীবন জড়িয়েতা নাই না কি যাহা করে ভুল নাই হইছে সমস্ত কর ভুল দিছি জীব জন্তু আদি পশু সমস্ত কর ভুল আছে কে করি দাও কি মই ভুল না করি गुटे यदि गुटे मनुष्य यदि बाहर यदि पाप करवा तो गुटे हेले भी पछी उपकार गुडे करबा ताकड़ा पाप न से जदि मो नानी जदि से भूल करी छे कि नाइ करे सेटा सठी नाइ कि नाइ हम समस्त प्रेम करे कि हम तो संगे कीर्तन आ कोन बाहर कीर्तन करी पारो हमें राजी हमें पब्लिक सपोर्ट कीर्तन बारछो ना हमें हमको देना कोन कि हमें तो संगे कीर्तन आ कि केंद्र करबो का से हां ठीक करू जल्दी हमर संगे कीर्तन करबा से ताको संगे जोड़ा लागबे हमर एक तो समझ नहीं जोड़ा लागबे हमें पब्लिक सपोर्ट बारछो तो जाति अब ये समाज देखा जाय छे सेटा भगवान विचार करो एके दिन गोटे बयोज्येष्ठ लोक मानक साथ भगवान जो चले जे हमर जाति दिन देखा गला हमें के जाति हमें के दीक्षा ने जो के समाज मान मुझे सेटा जो प्रॉब्लम होजरा से हमको जन्म नहीं जो हमें के जाति के समाज समाज से समाज যদি ভগবান को जन्म नहीं करना जाने के जाति बोल तुम्हें के का जानो कि हमें हरिजन काज बोल कर हमें दीपक रात संगे कीर्तन करबो इटा संगे करबो जानो हमें के काज और हम प्योर डाटा नहीं दिलो कि हमें के काज ना नहीं बोल আমরা যাই করতে যে তুমি সে
ভোট দেওয়ার থাকে যাকে ভোট আনি তো তৈরি করা যদি আমার যদি কিছু কই পারি যে ভোট আমাকে মাফ করবে ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଗୁରୁଜନମାନେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଯେ ଜାତି ବିରୋଧରେ ଯେ କଥା କହିଲେ ଆପଣମାନେ କେହି ବି ଗୋଟେ ଜବାବ ନାଇଁ ଦେଲେ ଜାତି ବିରୋଧ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ବିରୋଧ है जेटा कि संगठनाती केस भी नहीं पाने जे मानहानि केस भी नहीं पाने ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଜାତି ବିବାଦ ନାଇଁ ହେଲା ତ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଏ ଆଣି ଜାତି ବିବାଦ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଜାତି ବିବାଦ ବାହାରିଲା ତ ପହିଲା ହିଁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କୀର୍ତ୍ତନ ନାଇଁ କରବାର ଥିଲା पहला कोनी हमको कहते जे आपण संगे कीर्तन नहीं कि हम संगे कीर्तन नहीं करी सभी कीर्तन करछन समस्त कहछन खास कोनी हमको वेट करवा दिया अब भूलटा भूल इटा जे कोन हमको लज्जाजनक कर देले मुई कीर्तन एंता कैसी नियम के ही ना लगी जेटा कोते वेट करा दिया कि नहीं करा के नहीं करा है के नियम तो भी कोते लगी है तब हम सामना के कोन से बोला एक्शन सामने सामने हो जनता बोला आज यदि सम्बलपुरी एक्सप्रेशन सभी दोषण नहीं सभी दोषण नहीं तबे भी जानी छो सभी एक्सप्रेशन दोषण खाली एतकी जे नानी के गुटे को नहीं करे ओते तो खूब लाला अपन प्रेसिडेंट ऑप्शन नहीं अपन प्रेसिडेंट ऑप्शन ताकि आना एजुकेट करो समर्थनी समझते दोषण समझते एक्सप्रेशन दोषण की कहानी ना होगा लगी नहीं जाना है गुटे कथा भूल करे नहीं का कर गला पदपुर प्रोग्राम जेटा कि फर्स्ट टाइम और ना के मेंशन करके नानी करथुले मुई ताको जेते कॉल करली नानी निज भूल के भी स्वीकार करिछन जेमी तो ना भरटा भूल कर देली एता हमर कारी अधिकार नै अछि कारी ना मेंशन करके काम करी देली कहै छै नानी तो सेटा भूल जाई छै हां एटा भी बोल दे छै जे जेतो हम गुरुजन ना प्रेसिडेंट भी थे तो सेटा हमरे नियम भंग करी के माने केतो करू थिले आप छुटे पड़ी आके ये भूल के भी स्वीकार करी के नानी बोल এটা তো কাজলা জায়গায় হইছিলি ওই জায়গায় তুমি লা লা গাওয়া হ্যাঁ তো কথা না সুদা হ্যাঁ বলছো না তুমি কয় রাত করে শনিবার হেদিরা সুনিতা নাম ধরা দিলা যেতে গেলে শনিবার হেদি দিলা সুনিতা নাম ধরা দিলা সুনিতা গাড়ি भी ফুটে দেয় না তোমার কি সুনিতা আছে বলছো তো সুনিতা भी নাম ধরা দিলা সুনিতা গাড়ি ফুটে বর্তমান সুনিতা আমি সুনিতা কীর্তন বল করছে এটা কোন নাম ধরা দিলা আর স্কুল নাম ধরা দিলা কিন্তু সে জায়গায় দিবি ওই করে কইলি না আর বর্তমান না পুরো মুনা কে নাম ধরা দিলা এটা তো বলা না বর্তমান পুরো কাজ দিবি হলো মুনা কে এবার ভালো সব পুরো লাগবে না না সব পুরো না দেয়া না বর্তমান সব পুরো কাজ সব পুরো কাজ মানে লাল মনার কাজ হবে খাবার সময় আইলো না বেশি সময় আইলো তো খাবার থেকে লাগো এই কথাটা যদি পড়ানো করে পড়ে যাবা हेलो जदी অননা কোনি ঠিক আছে জানে না जदी भी অননা কোনি কইলে প্রোগ্রাম মনা তো নিজে বলতে কথাটা মানে নিজে স্বীকার করছেন যে পাতিকার বলি তো পাতিকার মানে আমার কাছে ভূমি সুন্না মিডিয়া মানে ছিল মাঝি হলো তো আমার নাম করতে দেখতে আমাকে নাম ধরে জায়গায় যদি আমি বিদেশি পাতিকা বলি নাম ধরে আমার দিমাগ কাজ করে আর বলছো আর
ପ୍ରବାସ